अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरी ना तो कुकिंग की है, ना व्लॉगिंग की है और ना ही किसी टिप्स के मुतालिक है। व्यूअर्स, आज मेरी वीडियो है मेरे प्यारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान से वफ़ादारी और पाकिस्तान की बका के लिए। चंद दिनों से व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में जैसी सियासी गहमा गहमी है और जिस तरह की साजिशें अपोजिशन चल रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, और बहुत कुछ हो रहा है बहुत से बैरूनी आकाओं के कहने पर, तो उससे मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मुझे लगा मुझे भी इसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेना चाहिए, कम से कम अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह भी उस कौम की तकदीर तब तक नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद इस बात से एग्री नहीं करते, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो अपने हक़ के लिए आवाज़ हम सबको बुलंद करनी चाहिए। जैसा कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में चंद गलीज़ टोलों ने एक मुद्दत से पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है। हर तरह से उनका एम है, उनका मकसद है पाकिस्तान को हर तरह से कमज़ोर करना, उसे मकरूस करना। दहाइयों से ये लोग अपने मुफादात हासिल करते आ रहे हैं। इन्हें अपनी हल्फ बर्दारियों का भी पास नहीं है, ये अपनी हल्फ की पासदारियों को भी भूल चुके हैं, उनको पामाल करते रहे हैं। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी, स्पेशली जनाब शहबाज नवाज़ एंड कंपनी, याद रखिएगा जनाब, एहतसाब तो होगा, एहतसाब आपका यहाँ भी होगा और अगले जहाँ भी होगा। आपने ख़त्मे नबूवत के बिल को मुस्तरद किया, जलालत आपका मुकद्दर बनी, पूरी दुनिया में आप ज़लील और रुसवा हुए, पूरी दुनिया ने आपका मकरूह चेहरा देखा और इंशाअल्लाह आप हर मुहाज पर नाकाम होंगे, जलील होंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को टारगेट किया, पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान की सरजमीन पर रहकर, पाकिस्तान का खाकर, पाकिस्तान का पहनावा ओढ़कर आपने पाकिस्तान की ही बुनियाद को खोखला किया। बैरून मुल्क में आप अपना कारोबार चमकाते हैं, अपने महलात बनवाते हैं और यहाँ अपने मुफादात की खातिर, एक पावर, एक कुर्सी की खातिर पाकिस्तानी कौम को यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी कौम को भूख, बीमारी, इफलास, बीमारियों में रोंदते हैं। तो जनाब शहबाज एंड नवाज़ कंपनी, आप याद रखिएगा, एहतसाब तो होगा, हिसाब आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, हिसाब आपको अल्लाह के यहाँ भी देना पड़ेगा और ज़रूर देना होगा इस कौम को भी, अल्लाह को भी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, फ़ुरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उसका हिसाब भी उम्र से लिया जाएगा। अरे आप कैसे हुक्मरान हैं, आप कैसे हुक्मरान रहे हैं जो अपनी ही कौम के बेटे बेटियों, हामिला औरतों पर गोलियां बरसाते हैं। अरे ज़रा जाइए तो सही उनके घरों में, उनका हाल देखिए, उनका हाल पूछिए। आज भी वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ, वो बच्चे, वो सब आपको झोलियाँ भर भर के बद्दुआएं देते हैं कि आपने उनके घरों को एक मातम कदा में बदल दिया है। मिस्टर शहबाज एंड नवाज़ कंपनी, आपको ज़रूर इसका जवाब देना होगा, आपको हिसाब देना होगा। एहतसाब तो होगा यहाँ की अदालत में भी, अल्लाह की अदालत में भी। शैतान की रस्सी जितनी भी लंबी हो मगर इख्तिताम अचल होता है, ये याद रखिएगा। ये दुनिया आर्जी है और जिस मुहब्बे वतन, ईमानदार, सच्चे पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ ये सब एक गंद इकट्ठा हुआ है, ये क्यों इकट्ठा हुआ व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा आपको उस मुतालिक भी ब्रीफ करूँगी। तो व्यूअर्स, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मुल्क और कौम का दर्द रखने वाले इमरान खान के कसूर भी बहुत बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, शायद बहुत बड़े हैं। सबसे पहला कसूर तो उनका ये है कि वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। उनका जीना, उनका मरना, उनका ओढ़ना, उनका बिछोड़ना सब पाकिस्तान से है। उनका एक बड़ा कसूर ये भी है कि वो बैरूनी आकाओं के सामने झुकता नहीं है, वो बिकता नहीं है। वो कहता है हम एक खुददार कौम है, हम खुद मुख्तियार कौम हैं, हम एक गैरतमंद कौम हैं। वो बैरूनी आकाओं से कहता है एब्सोल्युटली नॉट।
وہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، وہ نہ ڈھیل دیتا ہے، وہ نہ ڈیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے قوم کے غداروں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ OIC میں اسلامو فوبیا کے متعلق آواز بلند کرتا ہے، تمام مسلم ممالک کو متحد کرتا ہے اور اس ٹاپک کے متعلق، اسلامو فوبیا کے متعلق آواز اٹھانے کو کہتا ہے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کی خلاف قرارداد کو منظور کروایا۔ وہ عمران خان ہی ہے جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر اٹھایا۔ یہ سب اس کے قصور ہے کیونکہ وہ جھکتا نہیں ہے، وہ بکتا نہیں ہے۔ وہ مسٹر شہباز اینڈ کمپنی کی طرح نیشنل ٹی وی پر یہ نہیں کہتا بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ وہ بیرونی آقاؤں کے آگے جھکا نہیں، بکا نہیں، بیرونی ڈرپس نہیں لگواتا۔ مسٹر شہباز اینڈ کمپنی، آپ کے گھٹیا اور ناپاک عزائم یہ قوم کبھی پورے نہیں ہونے دے گی۔ انشاءاللہ آپ کو ہر محاذ پہ، آپ کو ہر موڑ پہ ذلت اور رسوائی کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ آپ کی پکڑ یہاں بھی ہوگی اور اللہ کے ہاں بھی ہوگی۔ آپ ملک و قوم کے غدار ہیں۔ آپ پاکستان کے آستین کے وہ سانپ ہیں جنہوں نے پاکستان کو 40 سال سے کھوکھلا کر رکھا ہے، جو اندر ہی اندر اس ملک کو کھا چکے ہیں، لوٹ چکے ہیں۔ اگر نوبت آئے تو یہ لوگ بیچنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ آپ نے پاکستان کو ہر محاذ پہ ڈیگریڈ کیا ہے۔ عوام کبھی بھی قبول نہیں کرے گی ایسے کرپٹ، ایسے غدار اور اپنے ہی قوم و ملک کو بھیکاری کہنے والے لیڈرز کو وہ اپنے آپ پہ مسلط کرے۔ ایسا تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا اور قوم آپ کو کبھی معاف بھی نہیں کرے گی۔ لیکن شہباز اینڈ کمپنی، ایک کام آپ نے اچھا کر دیا، وہ یہ کام اچھا کر دیا کہ بہت آسانی کر دیا آپ نے مسٹر عمران خان کے لیے۔ عمران خان نے سارا پاکستان کا گن ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور وہ تنہا مجاہد ہر محاذ پر، ہر موڑ پر آپ کا مقابلہ کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا، اور اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ کی مدد سے قوم کے ساتھ وہ آپ کو ہر محاذ پہ شکست دے گا اور آپ اس دنیا میں بھی ضلالت کے مقرر ٹھہریں گے اور آخرت میں بھی۔ میں اپنے تمام ویورز سے، اپنی قوم سے جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گی، آئیے اور حق کا ساتھ دیجیے، اپنے ملک کا ساتھ دیجیے، اپنے ملک پاکستان سے وفاداری نبھائیے۔ جو خود کے لیے آواز نہیں اٹھاتے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہم غلام نہیں ہیں، ہم غدار نہیں ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم خوددار قوم ہیں، ہم بیگرز نہیں ہیں۔ ہم ایسے غداروں کو، ایسے کرپٹ لوگوں کو کبھی خود پہ مسلط ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خدا را پاکستان کا سوچئے، پاکستان کو اپنے مفادات سے بالا تر رکھیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت ہے۔ اللہ میرے پاکستان کو، میری پاک فوج کو، عمران خان کو، ان کی کاوشوں کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔